ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟर ᱤᱧ ᱜᱮ ᱨᱚᱵᱤ ᱢᱩᱨᱢू ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱥᱟᱭ ᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱟᱭᱳ ᱟᱥᱤᱥ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟय ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱛᱚ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱰᱟᱭᱨᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟली यूट्यूब चैनल सेद खन आर में दाव जतो गे सगुन दाराम पेया और नवा चैनल ती नवा गया आपे ठिनी नेहरो कने जे सब्सक्राइब कप पे और बेल आइकन प्रेस तरा कप पे जे नोंका गे आरो नवा नवा इंटरेस्टिंग वीडियो आपे ठिनी सेट दाड़े मा तो चलो तेहें नवा बन नेला जे इना संगी संगी कोना चासी भैया को हे कना चेक चेक लेका मॉडल को इदिया और चेक चेक सुविधा को नाम के नोडे खना चिका नोडे कांटेक्ट को नाम का चिका कते को हे कना तो चलो ओना गो कुली को लेगे अच्छा प्रथम रे आपे ठेन खन कई इंट्रोडक्शन हताव परिचय हताव जे तिरे संगी खन पे हे कना और चिका कतेन पे हे कना चेक चेक का मशीन पे हतावेया युतुम तबिन दो प्रेमचंद टुडू और ओका खन बिन हे कना तलाडी अच्छा और नोडे बिन हे ना चेक लका तबिन कांटेक्ट किया चेक लका कतेन बिन हे ना वीडियो को नेल बड़ा करते अच्छा वीडियो को बिन नेले तहना वीडियो रे नंबर ताहे कना ओना नंबर रे कॉल करते बिन हे कना अच्छा और ओकाटा मशीन बिन हताव किया ओका मॉडल को अच्छा अच्छा नोटा कमा इंजन में हताव का से 10 एचपी रे ना कमा इंजन अच्छा अच्छा नोआ साथे चेक चेक कोई मा प्यार सुविधा को सुविधा नोआ मशीन साथे रोटावेटर एम का पे तो बैटरी एम का पे अच्छा डीचर एम का पे अच्छा और नोडे खन इदी लगिन ते सुविधा ओड़ा दबी ना जहां गनन ते मशीन पे हताव का ओना गनन तबे ओड़ा दबी ना इदी सेटर रचे अच्छा चलो ठीक गया अच्छा उनी गंके बो कुली आर मिटे सिकंदर मोडे नेलो कना ओना दो ओकोय गंके हताव के अबिन अच्छा जोहार जोहार और अबिन नो के परिचय बिन ओका खन बिन हे कना और ओका अतु पुरुलिया जिला हां सामुडी खन सिंदरी अंचल और अच्छा नितुम तबिन दो बाबलू बास्के अच्छा अबिन ओकाटा मॉडल में हताव के मशीन लिंग हताव के सिकंदर मॉडल जा दो हुई कना नोआ से अच्छा हताव करा चका अच्छा अच्छा सिकंदर मॉडल में हताव का ओनाटा रे अच्छा चलो ओना बो नेल लगे नते हिजु बिन केलिंग कुली ᱧᱚᱜ बिन लगे अबिन हो जे चेक चेक को बिन चासा और नो मशीन चेक लका बिन कुसिया ना जे नोआटा सिकंदर मॉडल ना तो आलिंग तो जाना तो खूबी बिन जामा का नो मशीन रनाते तबे जानी नो मशीन बिन किरिंग के तो चेक लका तो आलिंग तो मशीन तो लहाते तो बानु आना करे हो अच्छा ओना करे आसपास करे नो मशीन बानु आना अच्छा एरपर जहां यूट्यूब करे लिंग हे लगा हां हां नोआ को बेसी को हताव दा अच्छा नोआ को हताव माने हताव ना उद्देश्य तो हुई कन तमेना जे तो मा कोय हो डंगरी नहल काढ़ा नहल बाको तो हे को है से और आलिंग होलिंग चलाव ना हाट बार पे दाव अच्छा अच्छा एरपर नोआ लका के जखन दाम पड़ा केना हां आलिंग में निये बार दो पलटाव लगे अच्छा अच्छा से तो बराबर बन चास के हां पर बराबर और सेम इनके के दाम पड़ा कना है से गनो को इनके लगा कना और डंगरी काढ़ा दोहो दो हुई कना उनी पिछरे में और दो ताहन हुई कना घास ईर गुपी है से कथा दिन हुई कना और व्यस्तता जुग रे माने समय बांग नितो माने जुग रे नोका से माने होड़ा टाइम एकदम के बांग तीरे है से हां और नवा खान दो हुई कना बिन जे कोनो टाइम माने सी सना के बिना सी के आयु पर कर और डंगरी काढ़ा नहल खान दो अबिन दो सेता रे जड़ा हुई तिकिन 12 बजे एक दबे दो बबिन जड़ा दड़े कोन तो आतिन लगा से अच्छा 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 चलो ठीक है नवा को चिंता भावना केते के आलिंग तो मशीन लिंग हताव कदा नोना वीडियो नेल केते ताले ओकारे ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ अच्छा अच्छा को जानकारी लिंग ये जानकारी बिन हताव का तारपरे गोविंदा प्राय गिलिंग नेले थाने अच्छा अच्छा आदा लिंग मेंदा ताले नोई तुरी कांटेक्ट केते लिंग हेजना कांटेक्ट केते हे ना बिन अच्छा चलो निया पूरा आरो बनेला ओका को मॉडल को हताव का है से तो हो पेड़ा को चासी भैया को गाते को आरो उनका को हे कना चासी भैया उनी हबो कुलिए जे ओका कोन हे कना और ओकाटा मॉडल मशीन इदिया और चेलका गणन कोते दिया ओना हबो कुलिया तो नमस्कार दादा नमस्कार तो आपना टुकु परिचयটা দিবেন কোথা থেকে এসেছেন আপনার নাম কি আমি বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা থানার আচ্ছা নেতুরপুর অঞ্চলের মৌকুড়া গ্রামের অধিবাসী হ্যাঁ আমি এসেছি এই গোবিন্দ ভাইয়ের কাছে এই মেশিন কিনতে খুব ভালো কলের লাঙ্গল যাকে বলে মোটা কথা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক কলের লাঙ্গল হ্যাঁ এটা আমি কিনতে এসেছি ঠিক তার মোটামুটি আমি খুব আনন্দিত যে আজকে বিজ্ঞানের যুগে মানুষ তো প্রায় সমস্ত কিছুই বিজ্ঞানের দান নিয়ে সব চলছে আমাদের টিভি ফ্রিজ মোবাইল বিভিন্ন রকম এই আকাশযান কত কি চলছে হ্যাঁ চন্দ্রযান সূর্যযান তা আমাদের এই রাঢ়বঙ্গের আমাদের এই সমস্ত চাষিরা এখনো পর্যন্ত অনেকটা পিছিয়ে আছে
একমাত্র গোবিন্দ ভাইয়ের একটা বিরাট অবদান আমরা দেখলাম, যে উনি প্রথম আমাদের সেই পাঞ্জাব, লুধিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ হাবি জাবি জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা আনা আর কেমন একটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। আর আমাদের ঘরের লোক, নিজেদের লোক, এই সমস্ত লোকের কাছ থেকে যদি আমরা কিনতে পাই, আমাদের যদিও একটু হয়তো 100 কিলোমিটার দূরে, তবু ওটা ওদের তুলনায় আমাদের দুয়ার গড়ায়। সেই জন্য আমরা গোবিন্দ ভাইয়ের এই শোরুমে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজ বিজ্ঞানের দিনে আমরা যত কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে যত অগ্রগতি করব, তত চাষের উন্নয়ন হবে। এই সেই কথা ভেবে গোবিন্দ ভাই যে আমাদের যে সুযোগ সুবিধা এনে দিয়েছে, এর জন্য অনেক ধন্যবাদ। আর তাছাড়া আমাদের এই সমস্ত এলাকার সমস্ত চাষি ভাইদের উদ্দেশ্যে জানাবো যে গরু বাছুর কারা পুষার দিন চলে গেছে, বিজ্ঞান অন্যরকম হয়ে গেছে। এখন বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তাই বিজ্ঞানকে সাথে নিয়ে, আমাদের যন্ত্রপাতিকে সাথে নিয়ে আমাদের চলতে হবে, তবেই চাষের অগ্রগতি হবে, তবেই চাষি ভাইরা উন্নতি করতে পারবে। এই কথা বলেই আমি আর বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। সমস্ত কৃষক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানাই, আপনারা আসুন এখানে, এই সমস্ত মেশিন দেখুন। আমি কিনেছি এই সেকেন্ডার মডেলটা। এটা অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির মেশিন। এটা হচ্ছে জাপান টেকনোলজি মেশিন। এই মেশিন গুলো সব দেখুন, এখানে কামা মেশিন আছে, আর কিগুলো ওগুলো আপনাদের রয়েছে, আর বিভিন্ন রকম মডেল রয়েছে। হ্যাঁ, 2-3 রকমের মডেলের, বিভিন্ন রকমের মডেলের মেশিন আছে, সবগুলো উন্নত প্রযুক্তির। তাই আপনারা আসুন এখানে। এটা গালুডি, ঝাড়খণ্ডের গালুডি, এই জায়গায় এই শোরুমটা অবস্থিত। তাই গোবিন্দ ভাইয়ের শোরুমে আপনারা আসুন। আমি কৃষক ভাইদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, আমরা চাষির তরফ থেকে জানাচ্ছি, হ্যাঁ, যে আপনারা এখানে এসে উপস্থিত হন আর দেখে যান মেশিনগুলোর যে কি অবদান, হ্যাঁ, সেইটা আপনারা যাচাই করে দেখুন। একটা নিয়ে যে দেখুন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে মেশিনটা কি জিনিস, এটা দিয়ে কিভাবে চাষিকে নিয়ে যাওয়া যায় আগামী দিনে, আরো উন্নত পর্যায়ে। একে তো আপনারা নানা রকম ইউরিয়া, ডিএপি, ফসফেট সব দিয়ে চাষ করছে, কিন্তু আমাদের তো এখন আর গরু কাড়াটা ঠিক মতো পাচ্ছে না, আর মানুষের গায়ের ক্ষমতাও কমে গেছে। তাই যন্ত্র দিয়েই আমাদেরকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। নমস্কার। तो हाँ पेड़ा को चासी भैया को गाते को नेल गया पे नौका गया संगी संगी खन आरो अडी चासी भैया को हिजु कना अडी अडी मॉडल को दी स्क्रीन रे नंबर चला नंबर फोन तबन पे फोन काते नोडे हे दाड़े पे हे काते पे नेल काते पे हता दाड़े आ जदि संगी खन मेना पे नंबर फोन काते जानकारी हता पे चेलेका चेकाते चला मशीन पे ठेन ओना हो जानकारी पे नामा। तो चलो जस्ती बांग बिलम काते तेहन दो वीडियो नोडे के मुचादा आरो नौका गे अडी इंटरेस्टिंग वीडियो रे नेक्स्ट वीडियो रे बो नापामा। तो आरोई मेता हबे कना चैनल सब्सक्राइब दो पे जाते नौका के नवा ना अपडेटिंग एमा दाड़े पे। तो जस्ती बांग बिलम काते मुचादे तमना वीडियो जोहार।